السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyankopɔn asomfo yɛda ɛyɛ tumiwura ase ɛwɔ adom a wɔde adom yɛn a wɔgu so ɛsan de ebi epi yɛn so yɛbɛda n'ase na yɛsrɛ ne nhyira na sumdue ne na homɔborɔ nso ɛde ama yɛkan dini yɛnkɔmhyɛni kronkron wɔne ne fiefoɔ a wɔn mo taa n'akyi ɛna agyidifoɔ a wɔn mo soso ɛde wɔn akra wɔn agyapadeɛ nyinaa ɛkoyɛ agye saa esumwe si hɔ na obi biara so asa esumwe ɛnam no so na abɛto yɛn soso mpanyin sɛ adwumasini ɛne akatua ɛsɛ otumfoɔ nyame sɛ ɔmmoa yɛn na wɔnsan fa n'adom no bi ɛnsan ka neɛ wɔdi nkan ayɛ ama yɛn ho na yɛmfa saa ɛsomwe ɛmfiri ɛyɛ ewiase Nyankopɔn asomfo nsɛm kakra bi ɛna yɛpɛ sɛ yɛde bɛto ɛyɛ nyamesomfoɔ ɛyɛ mmoanim na yɛn nyinaa yɛfa ɛyɛ adesua efirim na yɛde bɔ yɛ bra ɛwɔ saa asase yi so na saa nsɛm yi so no Nyankopɔn wɔmmoa yɛn na yɛntimi entie ɛyɛ nsɛm no ɛwɔ asopam na yɛntu ho anamɔ sɛ esi fata ɛsɛ fata wei yɛ nsɛm a ɛyɛ yɛn kɔmhyɛni nyame enhyira ɛne n'asomdwe ɛnka no wɔka kyerɛ ɛyɛ owura bi wɔse igtanim khamsan qabla khamsin wɔse bɔmmɔden na di ɛyɛ enoma num bi ɛso mfasoɔ ansa na enum bi aba di dwuma ɛwɔ ɛbere num bi mu ansa na enum afoforo bi aba wɔte shababak qabla haramik wɔsɛ umrante brɛ ansa na okɔkorabɔ anaasɛ ansa na omerewabɔ ɛsɛ bɛka sɛ abranteɛ deɛ a umrante brɛ ansa na onkɔkorabɔ ababa ɔbaa so bɛka sɛ ombaba wabrɛ ansa na omerewabrɛ saa ɛbrɛ mmienu wei baako ahoɔden wom anigye wom bibia wom ɛno ne ɛyɛ mmerantebrɛ anaasɛ mmabawabrɛ no nemo ne wom no sɛ saa brɛ no entimi nka hɔ saa enyini ɛwɔ saa brɛ no akyi enoma bi wɔ hɔ a woyɛ abrante a wobɛtumi ayɛ na emom onyini a wontimi nyɛ enti dwumadie a ɔwɔ sɛ nipa yɛ ɛwɔ ne mmerantebrɛ mu dwumadie a ɔwɔ sɛ nipa yɛ ɛwɔ ne mmabawabrɛ mu so wanyɛ a oduru mpanyimfie so a ɔbɛnu no ho ne senti komhyɛni ɛka kyerɛ owura no sɛ wɔmmɔden na ne mmerantebrɛ anaasɛ ne mmabawabrɛ no wɔnni so mfasoɔ wɔnni dwuma pa wɔnyere no ɛnsom nyame ɛwom ansa na wago anaasɛ ansa na wakɔ ne kɔkorabɔ mu ɛsɛ sɛ nipa enyini a ne bibia sesa nyame ka no Qur'an mu kyerɛ sɛ waman nu'ammiruhu nunaqisu fil khalq nyame sɛ obi biara a yɛto no nkomu no ɛwɔ abɔdeɛ mu no yɛsan bra n'ase nipa na ebia mmerɛ bi twa mu na wɔno ɛna sɛ yɛfa adwen
anaasɛ yɛtoato adwen wɔ fie koraa no a yɛpɛ n'adwen kyerɛ oni hɔ koraa na tumi ka sɛ yɛntwɛn ɛma no mmra ebia na n'anim deɛ bi nti anaa nyansa sononko bi a Nyankopɔn de ama no saa nipa koro yi aso anwu na ɔtena wiase saa oduru mpanyimfie so obeduru bere bi no yɛtoato adwen wɔ fie koraa no wɔte hɔ koraa na yɛmfrɛ no ade nti ɛsan sɛ adwen no ebia saa bere no na adwen ni hɔ saa bere no adwen no asa ba bɛyɛ sɛ abɔfra adwene nimdeɛ no a ɛwɔ ne tiri mu a ebere bi na edi so mfasoɔ no ebeduru bere bi no asɛ obi a wonsua nwoma da ne senti mmerantewa ne mmaba saa bere ewiase ɛtwe yɛ dendenden saa bere yi soso ɛne bere a yɛtumi ɛsom nyame yie saa bere yi ɛne yɛtumi di dwuma ɛyɛ dwuma pa na yɛkɔdi so mfasoɔ sɛ yɛwiase asetena mu a ɛberɛ a yɛdi yɛ adwuma no ɛyɛ mmeranteberɛ sɛ nipa eduru ɛyɛ mfie bi a ɛyɛ aban adwuma koraa na ɔbɛkɔ kɔgye na home ne mu nyamesom mu no yɛnyere yɛn ho na yɛnni yɛ mmeranteberɛ no yɛ mmabaawa berɛ no yɛndi so mfasoɔ ansa na yɛkɔ ɛyɛ yɛn mpanyimfie so wasihataka qabla maradik wasu wapoteɛ di wapoteɛ so mfasoɔ ansa na yadeɛ abɔ ɛtɔda yɛtaate sɛ amanfo bi taaka sɛ me deɛ metiapɔ menyare bɛyɛ mfie bɛyɛ edunie menkɔ ayaresabea da parakora memenwi bi enti apɔteɛ na wɔ mu no bo sɛ na ɛdaadaa no one Nyankopɔn kɔ apam biara ɛna nyame no nyi nkitaho biara sɛ ebi a wɔde bibi ɛba bɛtoo so bi te sɛ yade a ɔbɛfrɛ no aka kyerɛw nyesenti ɛwɔ sɛ wode tu tirim sɛ yadeɛ bɛtumi abɔ bere biara enti bere yadeɛ ɛmmɔ no yere ho na di dwuma pa yere ho na som nyame yere ho na siesie ɛyɛ ɛbere na ɛwɔ animu sɛ ebia yadeɛ kora ɛbɛbɔ wɔ a na nyame ahu sɛ wɔn no adi kan aboaboa ho dada memo opote na daw na senia uhu enipa binom se wonum eyare se wode wo yare nam se yare na ka omo ato ho se yefie anasa yare sabia no wo mo so ebre bi twamu na omo te apopa ye senia atubi no ebetimi aba wo so enne nyame frɛ obi frɛ nyame a ebe no ote akonyam obi so da ho ena odi ni tiri edi nani eye nsenkyereni obi wa chiriya ba wontimi nchi adentia ne nyina yade enti na ne ato sankofo se betumi ato eni se wote apo na wonyame som enye papa na o yare ebebo na sai bre no enya ade na obetimi aye enhyira bɛn na wopɛsɛ Nyankopɔn tworo ma wo akatua bɛn na wopɛsɛ nyame ɛtworo no saa brɛ no ma wo ɛbrɛ a wontimi nyɛ no ɛbrɛ bi twa mu so ka obetimi ayɛ enti wanyɛ ne nti no wokɔ saa tebea no mu a ɛyɛ asɛm korɔ no a na wonipa a ɛbrɛ a na ɔte apɔ wɔyere no ho ɛyɛ dwumaden wɔyɛ nnwuma pa no se wokɔ yare tibia mu na wontimi enye kora no a nyame ahomobro mu no wo tworo hyira no ma ne se asumasi nkenye ne yare no kora no a enko bɛyɛ ne senti
Komsheni se yeni ya poti ya so mfaso ansana yari aboye. Komsheni sa hatu aso wasu wa gina aka qabla faqrik. Emra bibi ewo unsem anase ebra wode wo ho no. Komsheni se diso mfaso ye bibi wo sabre no mu som nyame wom ye bi ye nyame djuma ansana ahokyere bi aba wo so. Nyame asomfo ema osika enada desenia nyame ka Karun asem ekire yen sika no ebu no so no afenye ne o ka ne se inma utitu ala ilmi indi wati sika no eye ne nyensa ene nimdie bi ene ma ne nya sika sanse mi sika fo bebre omoka obi trese ebia ne ntutuye a wonim efo sika sem ho no ena ma ne sika no atimi anyini akodura wonye ne nti ena ma ne sika no edoso ni business no nimdie so no nko a wo ewo business mu no ena ma ne business no anyini nti ebi kura dwen se won de nya de bituma hia ne da. Nyame asomfo komsheni se sabra na wode ho no sabra na bibi ewo nsem no se doso se enoso bomodin na ye dwuma pa bi wom ansa na wakwa hokyerem se nyame no tumi so nyame no a wotimi edane eye adesaye na adekye ba no na wotimi edane eye adekye eme adesaye ba no bibiara nso ne ye bibiara enso ne ye nti komsheni si wagina aka riwaya bi eso ye wagina aka wa honya bre no diso mfaso ansana ohia abaoso komsheni tu aso wasi wa faragaka kabla shugulik ense wadaji diso mfaso di wadaji so mfaso ansa na daji abo nyame asomfo so hwe asitena ewomu ya enipa ye wobre bi oho anipa wadaji bibiri ye beduru mrebinu na daji ni sha edi bomoden abra ho wadaji no dia daji ni so mfaso obi oho obefre nyame obenya bre ayazkar obenya bre akenkan Quran ne nyina ewo na daji mu ebeduru mre no ebre bi yenya tu salamu alaikum azkar nkwa wona no wo hye npa bo no wo kwa no wo yeko bi ho na enye ono a eye tibie bi a wakomu nti saa daji na ebre bi wo no saa daji ne bi ni ho kane wo fie fajr zuhur asr maghrib isha sesei waye fajr no pia obasan ya ba fie no na eye isha yachi ebia no onya bre kakra eye nyamefre no ewo bebia owo no anase opia onya bebi eye bi okura so wonyanye ye kasa na e pese kire se ebia nso wagya nyamefre no
de mu wonya jama nya me frɛ no nye enam tibia bi a wakomunti enuma bi o ha so wo adaje a utimi ye enti so wan yere ho na ebre adaje no wono so wan ni adaje so mfa so a sa adaje no nya bowo a obenu ho esanse onya adaje da ebre no sesa enti wadaje bre no di so mfa so fa ye adwuma pa ansa na adaje na bo no waka se enka minimo a enka mi ye eso na bre na pa ho wo ya akoda ade a o se wo ye no nkulabrem eya disua sabra no nya adwuma ye tomaw bibia ohia bi be ya maw enti wo dia ne se yere ho na sua mem pepere ho te se wo pese wo ye ade a empanyi eye se nyame anku a empanyi bre no eye ade ewo wanim se ye tomaw ebeduru bre bi no o se wo tomaw ho ebeduru bre bi no wo beto ama ho asan ato ama obi sabra nyi nuru ho enti bre na ye tomaw na ade a o so ye ne sabra no so wanye na onye firi sabra no mu eko wanimu a obenu ho eso na bre na pa ho nyame asomfo ye momodi an se ebedi eye ye daje esomfa so ansana adaje na boye nyame asomfo ebra komsheni wo wie no wasu wa hayatak ena onkwan na nyina qabla mautik dison faso ansana owo anase uwo bre aso nyame asomfo ewiase ade a yenni ho akinye onte se amanfo bi di ho akinye ani owo obi a wonye nyame nni kura no ha waje owo di obi a wonye nyame nni no waje owo di enduhwe Qur'an bebi a nyame frɛ eye owo se al yaqin neche eye nokure no wasu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin sum ura nyankopon ekosi se nokure no ebeba wo so eye owo nyame frɛ se nokure no obiara eji owo di enti ebra owo no enye ma wo so no ejuma pa biara onim obetimi aye bonifache biara so onim obetimi asre komsheni se inna allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir wose nyankopon epene eye ne donko ensachraye nyame epne so wogitum se owuo no enye nduru ne mene asonko ade a enkwano mu no adwuma pa biara obetimi aye wo kwanya bebre se obesom nyame wo kwanya bebre se obesre nyame bonifache na emom kai se akwanya no onya ne da so wani eye wasetena yi enkwan ya wotimi so wani so mfaso na eye o se ebe wo hoda wani emra wo so no na ewuo na ba wo so sabra no ena obeka se rabbi rji'un mi wura nyankopon na mensan komachi twentwen me so la'alli a'mal salihan fi ma tarakt sabaya papa bia nanka o se me ya manya no
metimi asan akwakoye menwuma pa bi a wose meye a manya no mesan akwakoye Nyankopɔn se kella dabi ebrana apa ho enti wa hayatak onkwan nano disum faso qabla mautik ansana uwo brano aduro ti komshani asema wakati owura no wase igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramik وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وسوورا دي انومانس enumbi ebre numbi di so mfaso ansa na enum afoforo bia bawoso waso omrante bre ansa na waduru mpanyin fie so ansa na nkokorabo no ebre no aba wapote di so mfaso ansa na yade abo wahunya se doso se esha bomodia na di so mfaso ansa na hokyere ana ohia aba wo so wadaje bomodia na di so mfaso yadwuma bi ewom ansa na daje na abo ni kura no wa hayatak ne che wa bra bone nyina di so mfaso qabla mautik ansa na owu aba so nyame asomfo komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi inna akthara siyahi ahli an-nar min at-taswif wasi esipi se won a obekọ amanihunu jem dan kwa matemu ada no esu a wonum esu no dodo no a eyese emoto honti omusu dodo no a emoto honti wonum nya akwanya anka wombetimi dia ye bibi ena omo ankasa ba omo ho emre enti omani mra omo so no omo anyanye enti ama omo nu omo ho wonum eka wonsa wonum esu esanse omo nya bre womo ani so mfaso ti Nyankopon asomfo ensem kakra komshani eka kire owura no ena yeso ye de tumanim na ye ne mo nyina ebetimi ediso eye emfaso nyame onye ne sa emfamaye hadha ma indi wal ilmu inda Allah wa barakallahu li wa lakum bil qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al bayinat wal hikam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.